बालभवनाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या चित्र आणि कलाकृतीचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे। कला आणि संस्कृती विभागाच्या कला दालनात हे प्रदर्शन भरवण्यात आले असून पुढील 3 दिवस हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले असणार आहे। And done by Ridesh and Salam Teacher. It's all drawing. Ashwini joy, and young Chaitra and all. Kamal also. Kamal. Sir, ulta. बालभवन गोवा आणि घडून हाडलेले आसा आमची आर्ट एंड कल्चराची आर्ट गॅलरी। हे प्रदर्शन 3 दीस आसतले आणि ह्या प्रदर्शनाक आमच्या इनॉग्रेशनाक आमचे म्युझिक कॉलेजीचे प्रिंसिपल आर्ट कॉलेजीचे प्रिंसिपल गोयस, त्याच बरोबर बालभवनचे डायरेक्टर पुनाजी यांचे आमी तिगांनी मेळून हे एक म्हाका दिसता बरें प्रदर्शन पळयल्लें आसा। जशें सरान सांगलेलें आसा की सगळे बालभवनाचे हांगा स्टेट लेवल हांगा हे प्रदर्शन घडोवन हाडलेलें आसा, जे फाटले 90 डेज तेंच्यांनी कितें काम केलां। हितूंतल्यान आमकां अशें दिसता की गोंयचे जे भुरगे बालभवनाक 5 ते 16 वर्सां शिकता हेंचे कडेन आमचे टॅलंट आसात आणि हे टॅलंट आयज हांगा प्रदर्शित केला। सो तर तेन्ना सगळ्या पेरंट्सांक हांव म्हाजी शुभेच्छा दिता। सो कित्याक तेंच्यांनी आपलो टायम भुरग्यां खातीर दिलो आणि भुरग्यांनी आपले टॅलंट जे आसा
सो जे हिडन टॅलंट्स आसा ते भायर काडपाचो हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा. सो तेन्ना सगळे जे गोंयचे कलाकार म्हण आनी बडींग कलाकार आनी त्याचे बरोबर तेंच्याय पेरंट्स सगळे आर्ट लवर्सांनी ह्या 3 दिसाचे प्रदर्शन गोंयचे कलाकाराचे हे पळोवचें. हितूंत तेंच्यांनी वेगळे वेगळे हे आपली कला दाखयल्ली आसा ती म्हण पेंटींग म्हण आनीक स्क्विलिंग अशे वेगळे वेगळे कडेन मोल्डिंग क्ले मोल्डिंग प्लस क्राफ्ट वर्क वेगळे कडेन जाता. सो हितूंतल्यान आमकां दिसता की हय आमचे गोंयचे कलाकारय बीन भरपूर कितें करपाक शकता. आनी हे आमी सपोज जर एका प्रोत्साहीत केले सगळे जे कलाकारांक जाल्यार आमचे गोंयाक म्हण ते जे ट्युरिस्ट येतात सो तांकां आमी आनंदीत करपाक शकतले. त्याच पयलीं आमी स्वताच्या पेरंट्सांक आनंदीत दवरपाक शकतले. कित्याक हय आमी आमचे भुरग्याचे टॅलंट्स आसा पळय सो ते प्रदर्शीत. I have been observing, means I have been part of Bal Bhavan, like part I'm saying, since its inception way back in the late 1980s, when it was started in the Altin Lyceum complex. And in fact, I have seen it grow. And I'm happy to see this work that it has, bloomed in such a way that the students are ready. They are, they are full of confidence. They are confident artists, I can say. And as Sir says that they can apply this art for so many things. And I'm happy, and most of the instructors now, I know them, I think many of them are my students, most of them are my students, I can say. They have done a very good job. You can see the hard work that is put, because to instruct and get this work done from the student is not an easy task. You really have to inspire them, you have to show them the technique, and only then you can get this. So this is, if it is now, if this is the status now, you can imagine how, how it can grow in future. And I'm sure the entire Bal Bhavan team, I can say, of all the centers can get the students, introduce this art to the students, and the students will go places. You need not join the art college or any other thing, but the art which is there in yourselves itself can take you to places with the help of the instructors. So I wish you all the best. I'm very confident and I'm very sure that you will do great work in the future.